naka-separate. Ba't di nakita niyo? Ewan ko, hindi may nagpatong doon din yung sinapit. O guys, so finish na. Now is, paano siya again. And then, salad. Actually, yan ang tayo guys. Dito na tayo sa... Ay, ma'am. Ma'am Risa, may galap siya po. Okay sila ako, ma'am Risa, ha? Alam ko gagawin ito. Ma'am Risa, may galap siya po. Thank you sa pagbisita. Gagawa ako ng lasagna, 20 pesos. Pag lasagna. O guys ha, ito yung itong sinasabi. Ma'am Reza, may galap shoutout po ha, may galap shoutout. O guys ha, last layer ha. Last layer lang guys ha. This is last layer. May galap shoutout, may galap shoutout. Yan guys, okay na yan. Finishing na tayo guys ha. Finishing. Oh guys, finishing guys ha, finishing na yan. Ha? You see. Pull out. Pesada. Ala to lirik pa din na ana mo ta baby. Ayo ala to lirik ada. Eric busy. Nah, last layer na po ha. Ito yung finishing na guys. Napakadali naman gawin ito. Ito yung dito ko lang natutunan na dito ko lang natutunan sa Saudi lahat. Hindi naman talaga tayo professional na siya. Pero kung ano ka sa trabaho mo. خلاص هذا Ha? فينيش Ay, او بيرجول mapi, I like hada, I like. فينيش Mapi finish, I like more. I like make 20 pieces. لا Aywa clean, badin po hada ha? Clean, badin. نسوي تكلين اول امس انا كنت احضر شوف كلين No, هذا كيف هذا dishwasher? في dishwasher clean? ما في أنت clean. ما في انا هو ايوه بعدين كلام انا اسوي الشاشه انا اسوي كلين بس مو انت ايوه كلام هذا dishwasher في dishwasher هذا yan guys finishing ang kaya kailangan maganda yung pagkakaano natin finishing ang guys yun guys finishing ang yan guys may galap sa top ko thank you Mama Risa yan yan ang Mama Risa yan na yung ginawa natin 10 piraso na yan yan na yung ginawa natin guys yan na yung ginawa ko 10 piraso yan you see